እንደምን አላችሁ ተማሪዎች። በዛሬው ዕለት የምናየው የ11ኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርት ዩኒት 1 ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን። ዩኒት 1 ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ የሚል ቶፒክ አለ። እዚህ ቶፒክ ላይ 80 ጥያቄዎች አዘጋጅተናል። እነዚህ 80 ጥያቄዎች እዚህ ቶፒክ ላይ ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ ለኢንትራንስ ኤግዛም በአጭር ጊዜና በቀላሉ እንድትዘጋጁ የሚያግዟችሁ ጥያቄዎች ናቸው። ሌሎቹንም ዩኒቶች እንደዚሁ እየሰራ እንገኛለን። ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ የትምህርት አይነቶችንም እንድትከታተሉ እንላለን። ጥያቄዎችን የያዘ አጋዥ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። ይህ መጽሐፍ ጥያቄዎችን ከነመልስና ማብራሪያ ጋር የያዘ መጽሐፍ ነው። ሁሉንም ዩኒቶች ያካተተ መጽሐፍ ማለት ነው። የ11ኛ፣ 12ኛ፣ የ9 እንዲሁም የ10ኛ ክፍል የተለያዩ የትምህርት አይነቶችን ለፈተና በቀላሉና በአጭር ጊዜ እንድትዘጋጁ የሚያግዟችሁን ጥያቄዎችና ሾርት ኖት የያዘ መጽሐፍ ነው። ይህን መጽሐፍ በፒዲኤፍ ወይም በሶፍት ኮፒ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሆኖ አብረን እንቀጥላለን። ለአሁኑ ወደ ጥያቄዎቹ እንሂድ። ነምበር 1 which of the following best describe the role of nature in technological development? A. Nature only serve as a source of aesthetic inspiration for technology. B. Nature provide functional mechanisms that can imitated to improve technology. C. Scientists and engineers create new technologies without any reference to nature. D. Technological advancements are only based on mathematical and physical principles. B. Nature provides functional mechanisms that can be imitated to improve technology ማለት ነው። ስለዚህ ኔቸር ቴክኖሎጂን ኢሚቴት በማድረግ ምንድነው ትልቅ ሮል ይጫወታሉ ለቴክኖሎጂ ኢምፕሩቭመንት ማለት ነው። ሶ ኔቸር ኦፈርስ ዋይድ ሬንጅ ኦፍ ስትራክቸር ማቴሪያልስ ኤንድ ፋንክሽናል ሜካኒዝምስ ዛት ሳይንቲስትስ ኤንድ ኢንጂነርስ ካን ስተዲ ኤንድ ኢሚቴት። ስለዚህ ኔቸርን ሳይንቲስቶች ኢንጂነሮች እያጠኑ ምን የሚያደርጉበት ነው? ኢሚቴት የሚያደርጉበት ነው። ቱ ዴቨሎፕ ኤፊሽንት ቴክኖሎጂስ ማለት ነው። ለምሳሌ አውሮፕላን የአዋፋትን በረራ በማየት ነው አይደል አውሮፕላን ክሬት ተደረገ የሚባለው። ስለዚህ ከአዋፋት ከኔቸር በማየት እንደዚህ አይነት የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ኢምፕሩቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ነምበር 2 which technology was inspired by the movement of kangaroos? drones, hydraulic cranes, artificial intelligence, biorobots. ዲ ባዮሮቦትስ ነው። ካንጋሮ ኢሚቴት በማድረግ የተሰራው ይሄ ባዮሮቦት ይባላል። ኢንጂነርስ ዲዛይን ባዮሮቦትስ ባይ ስተዲንግ ኤንድ ኢሚቴቲንግ ሙቭመንትስ ኦፍ ካንጋሮስ። የካንጋሮን እንትን ኢሚቴት በማድረግ በማስመሰል ነው የባዮሮቦት የተባለው ቴክኖሎጂ የተሰራው። which have an efficient energy saving ሆፒንግ ሞሽን ማለት ነው። ሆፕ የሚያደርግ እንደ ካንጋሮ አረማምዶ አካሄዱ ካንጋሮን የሚመስል ሮቦት ማለት ነው። 3 how did termite mounds inspire modern building designs? A. they provide an aesthetic model for architectural styles. B. they demonstrated effective ways to regulate temperature and humidity. C. they showed how to build structures using the strongest materials. D. they influenced the design of wind turbines. B. they demonstrate effective ways to regulate temperature and humidity ነው። ይህ ተርማይት ማለት ምስጥ ነው። ምስጥ የሚሰራው ደግሞ ቤት የምስጥ ቤት እሱን የሚመስል ምንድነው ህንፃዎች ከምስጥ ዲዛይን ሲነሱ ማለት ነው። አንደኛ ቴምፕሬቸርን ሬጉሌት የማድረግ ኔቸር አለው እና ሂሙዲቲን ሙቀትን ወበቅን የሚያቋቋም የሚችል አይነት ህንፃ ዲዛይን የሚደረገው ከተርማይት በመነሳት ነው ማለት ነው። 4 which of the following is an example of bio-inspired materials? A. glass panels made from recycled plastic. B. synthetic bulletproof vests inspired by spider silk. C. plastic containers made from petroleum. D. metals extracted from deep sea mining. B. synthetic bulletproof vests inspired by spider silk ማለት ነው። ይሄ
አንዱ ኢሚቴት የተደረገበት ነው። ቡሌት ፕሩፍ ቬስትስ አር ኢንስፓየርድ ባይ ሃይ ስትሪንግዝ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ስፓይደር ሲልክ ዊች ኢዝ ላይት ዌይት የት ኢንክሬዲብሊ ስትሮንግ ማለት ነው። ስትሮንግ የሆነ እንትን እንዲኖረው ከስፓይደር ሲልክ ኢሚቴት የተደረገ ማቴሪያል ነው ማለት ነው። 5. The first heavy aircraft technology was primarily inspired by which of the following? A. The flight techniques of birds and bats. B. Aerodynamics of fish fins. C. The streamlined body of dolphins. D. The movement of insects. A. The flight techniques of birds and bats ማለት ነው። የአዕዋፋትና የሌሊት ወፍ የሚባለው ከነሱ ነው ኢሚቴት የተደረገ ይሄ ኤርክራፍት ቴክኖሎጂ ማለት ነው። ሶ ኤርክራፍት ኢንጂነር ስተዲድ ዊንግስ ኤንድ ፍላይት መካኒክስ ኦፍ በርድስ ኤንድ ባትስ። ስለዚህ የኤርክራፍት ኢንጂነሮች ምንድነው የአዕዋፋትና የሌሊት ወፎችን የበረራ እንትን ሜካኒክስ አጥንተዋል ማለት ነው። ቱ ዲዛይን ኤፊሽንት ኤርክራፍት ዊንግስ ኤንድ ፍላይት ቴክኒክስ ማለት ነው። 6. which of the following technologies was developed by imitating the human eye? A. digital calculators, photographic cameras, thermal imaging systems, optical fiber networks. B. ፎቶግራፊክ ካሜራስ ነው። የሰውን አይን ኢሚቴት በማድረግ የተሰራ የፎቶግራፍ ካሜራ ነው። the design of photographic cameras was based on the structure and functions of human eyes, particularly its ability to focus light. 7. why are biological neurons important for developing sensor technology? A. they provide a model for designing efficient electrical circuits. B. they help improve digital storage capacity. C. they demonstrate how to increase battery efficiency. D. they show how to reduce electrical resistance. A. they provide a model for designing efficient electrical circuits. So biological neurons process and transmit information efficiently, which has influenced the development of electrical sensors. So neural networks in artificial intelligence ማለት ነው። 8. which natural structure inspired the development of weaving technology? A. the honeycomb of bees. B. the fur of mammals. C. the scales of fish. D. spider webs. ዲ ነው ስፓይደር ዌብስ ነው አይደል? የሽመና ስራ ምን የተደረገ ኢሚቴት የተደረገ መነሻ ፍሮም ኔቸር ነው አይደለ? ብዙ ቴክኖሎጂዎች እንትን አሉ ያል ነው። ስለዚህ አንዱ ኔቸር ስፓይደር ዌብ ነው ወይም የሸረሪት ድር የምንለው ማለት ነው። ሶ ሳይንቲስትስ ስተዲድ ዘ ኮምፕሌክስ ስትራክቸር ኦፍ ስፓይደር ዌብስ። ስለዚህ ሳይንቲስቶች ስፓይደር ዌብን ዲቴይል አጥንተዋል ማለት ነው። ምን ለማድረግ ቱ ዴቨሎፕ ስትሮንግ ኤንድ ፍሌክሲብል ዌቢንግ ቴክኖሎጂስ የቴክስታይል ላይ ለልብስ ስራ የሚሆኑ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ሲሰሩ የስፓይደር ዌብን በደንብ አጥንተዋል ማለት ነው ሳይንቲስቶች። 9. how did mosquitoes contribute to medical technology? A. they inspired the development of vaccines. B. their feeding mechanism influenced the design of injection needles. C. their wings influenced drone flight technology. D. their habitat inspired water purification systems. B. their feeding mechanism influenced the design of injection needles. Okay, so mosquitoes proboscis which allows it to piece skin painless ማለት ነው። so it was imitated in the design of fine injection needles የመርፌ ማለት ነው ያለው መድኃኒት የሚሰጥበት መርፌ ነው ኢሚቴት የተደረገው from the mosquito ማለት ነው ከወባ ትንኝ። then which of the following was developed by imitating the structure of
ሼልፊሽ ኤክሶስኬሌተንስ፣ ሴራሚክስ ስቲል ብሪጅስ፣ ፋይበር ኦፕቲክ ኬብልስ፣ ዊንድ ተርባይንስ። ይሄ ሴራሚክስ ነው። ይሄ ሴራሚክ ፍሮም ደ ሴልፊሽ ነው። ሴልፊሽ ኤክሶስኬሌተን ከውጫዊ ሼልፊሽ የሚባል የአሳ ዘር አለ። ከሱ ምንድን ነው ቅርፊት ማለት ነው። ፍሮም ዛት ቅርፊት ነው ኢንስፓየር የተደረገው ሴራሚክ ማለት ነው። 11 what is the primary advantage of designing robotics arm based on elephant trunks? A, elephant trunks provide flexibility and strength for grasping objects. B, elephants have the strongest muscles in the animal kingdom. C, elephants use their trunks for defense, making them a model for security technology. D, the rough texture of elephant trunks helps in material development. A, elephant trunk provide flexibility and strength of grasping objects ማለት ነው። ኦኬ ሶ elephant trunks combine flexibility and strength making them use model for designing robotics arm ማለት ነው። የሮቦቲክስ አርም ምንድነው ኢሚቴት የተደረገው ደግሞ from the elephant trunks ነው ማለት ነው። 12 which of the following technologies was inspired by the structure of birds beaks? from birds beak የወፍ ምንድነው መንቆር የሚባለው ማለት ነው። from that A, wind turbine blades, high speed train noses, C, car suspension systems, D, submarine propellers. B, high speed train noses የትሬን የባቡር ኖዝ አሁን በጣም እንደዚህ ጫፉ ቀጭን የሆነ እንደዚህ ማለት ነው። ይሄ የወፍ እንትን ክንብ የሚመስል እንትን ይሄ ነው ኢሚቴት የተደረገው ማለት ነው። 13 what characteristic of animal teeth influenced the design of cutting saws? A, the ability to self-repair. B, the enamel's color variations. C, their chemical resistance. D, their sharp serrated edges. D, their sharp serrated edges ነው። ይሄ አኒማል ቲዝ ኢንፍሉዌንስድ የከቲንግ ሶልስ ወይም ደግሞ መጋዝ የምንለው ዲዛይን የተደረገው ፍሮም አኒማል ቲዝ ነው። ስለዚህ የአኒማል ቲዝ ደግሞ ምን አይነት ካራክተሪስቲክስ ስለነበረው ነው ሻርፕ ስለነበር ማለት ነው። ፍሮም ዚስ ሻርፕነስ እና ሴራትድ ኤጅስ ካራክተሪስቲክስ ስላለው ይሄኛው ካቲንግ ሶ ኢንስፓየርድ ፍሮም ዚስ ቲዝ ማለት ነው። ኦኬ 14 which of the following statement about biomimicry is true? A, biomimicry only applies to mechanical engineering. B, mimicry is the study of animal behavior for conservation efforts. C, biomimicry involves imitating natural structures and process for technological innovation. D, biomimicry refers to genetic modification of organisms to create new species. C, biomimicry involves imitating natural structures and process for technological innovations ማለት ነው። ኦኬ so biomimicry is the practice of studying and imitating nature's design to create and efficient technologies across multiple fields ማለት ነው። ኦኬ 15 which of the following was developed based on the natural efficiency of bees? A, traffic control systems, rocket propulsion systems. C, hydraulic lifting devices. D, aerodynamic car designs. A, traffic control systems ነው። ይሄ from the bees scientists observed how bees navigate and organize their flight patterns efficiently.
ሶ ሊዲንግ ቱ አድቫንስመንትስ ኢን ትራፊክ ኮንትሮል ሲስተምስ ቱ ማኔጅ ኮንጀሽን ኢፌክቲቭሊ ማለት ነው። 16 ዋት ኢዝ ዘ ፕራይመሪ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ? ኤ biology only benefits from technology without contributing to it. B biology is a branch of technology is a branch of biology that focus on genetic studies. C biology provides knowledge that influences technological advancements. D technology is a study of living organisms and their ecosystems. C biology provides knowledge that influences technological advancements ማለት ነው። ኦኬ 17 which of the following best defines biotechnology? A the study of biological evolution and ecosystems. B the application of biological systems to develop useful products. C the study of microorganisms and their industrial applications. D the application of chemistry in biological research. ቢ the application of biological systems to develop useful products ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ባዮቴክኖሎጂ የሚባለው ባዮሎጂ የባዮሎጂ ስኪልን የባዮሎጂ ኖሌጅን አፕላይ ማድረግ እና ዩስፉል ፕሮዳክቶችን ምን ማድረግ ነው ፕሮዲውስ ማድረግ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ባዮቴክኖሎጂ ኢንተግሬትስ ናቹራል ኤንድ ኢንጂነሪንግ ሳይንስስ ቱ ክሬት ኒው አፕሊኬሽንስ ኢን ሜዲሲን አግሪካልቸር እና ኢንዱስትሪ ውስጥ እነዚህ ኤሪያዎች ውስጥ አዳዲስ እንትኖችን ፕሮዲውስ ለማድረግ የሚያገለግል ይሄ ባዮቴክኖሎጂ ማለት ነው። 18 how has biology influenced the design of modern bullet trains? A they imitated the big shape of kingfishers to reduce air resistance. B by using termite mound architecture to regulate air pressure. C by using biosynthetic materials in train structure. D by applying bioluminescence for night travel. A by imitating big shape of kingfishers to reduce air resistance ማለት ነው። ኤር ሬዚስታንስ ሬዲዩስ ለማድረግ ይሄ ቅድም ካልነው ጋር ይመሳሰላል። የአዋፋት ኩምቢ ሳይሆን ምንድነው መንቁር ነው አይደል የሚባለው ቢክ እሱን የሚመስል የትሬን ጫፉ ይሄኛው እንደዚህ ሹል የሆነ ትሬን አይደለ እንደዚህ ጫፉ በጣም ሹል ከሆነ ምን ይሆናል ኤር ሬዚስታንስ ነው ወይም ደግሞ የአየር ግፊትን ለመቋቋም እንዲችል ተደርጎ የሚሰሩ ናቸው። በተለይ በአሁኑ ሰዓት የሚሰሩ ትሬኖች እንደዚህ አይነት ፊቸር አላቸው ማለት ነው። 19 which of the following is not a benefit of biology to technology? A development of biosynthetic materials for medical use. B discovery of genetic engineering techniques. C application of the chlorophyll in solar panel designs. D creation of silicon based microchips for computers. D creation of silicon based microchips for computers. This is not the benefit of biology to the technology ማለት ነው። ሌሎቹ ላይ ኤቢሲ they are the application of biology to the technology ማለት ነው። ኦኬ 20 which of the following technological tools is used to detect metabolic changes and psychological activity in the body? A PET scan, CT scan, GPS, digital thermometer. A PET scan ነው። PET scan is የሜታቦሊክ ቼንጅ እና ሳይኮሎጂካል አክቲቪቲ ኢን ዘ ቦዲ ምን የሚያደርግ ነው ዲቴክት የሚያደርግልን ማቴሪያል ነው ወይም መሳሪያ ነው ማለት ነው። ሶ a PET scan visualizes metabolic process and psychological activity often detecting cancerous areas ማለት ነው። 21 what is the role of bioinformatics in biology? A
It involves the use of computers to analyze biological data. B. It studies the interaction of humans with the environment. C. It focuses on physical devices that measure biological activity. D. It is the engineering of biological materials for medical use. A. It involves the use of computers to analyze biological data ማለት ነው። ኦኬ ሶ ባዮኢንፎርማቲክስ ዩዝስ ኮምፒውቴሽናል ቱልስ ቱ ስቶር። ስለዚህ ይሄ ኮምፒውቴሽናል ቱል ነው፣ መሳሪያ ነው። ምን ለማድረግ? ስቶር ለማድረግ፣ አናላይዝ ለማድረግ እንዲሁም ኢንተርፕሬት ባዮሎጂካል ዳታ ፎር ኤግዛምፕል የዲኤንኤ ሲኩዌንስ የሚባለውን ዳታ አናላይዝ ለማድረግ፣ ስቶር ለማድረግ እንዲሁም ኢንተርፕሬት ለማድረግ የሚያገለግል ነው ማለት ነው። የባዮኢንፎርማቲክስ any to which of the following is an example of gene engineering? A. Using yeast to produce bread and beer. B. Editing human genes to correct genetic disorders. C. Designing buildings based on termite mounds. D. Creating bullet-proof vests from spider silk proteins. B. ኤዲቲንግ ሂውማን ጂንስ ቱ ኮሬክት ጄኔቲክ ዲስኦርደርስ ማለት ይሄ አንዱ ኤግዛምፕል ነው የጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ የሚባለው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ጂን ኢንጂነሪንግ ኢንቮልቭስ ሞዲፋይንግ ዲኤንኤ። ለምንድነው ዲኤንኤ ሞዲፋይ የሚደረገው? ቱ ትሪት ኦር ፕሪቨንት ጄኔቲክ ዲስኦርደርስ ማለት ነው። 23 ሃው ዱ ሜዲሲናል ፕላንትስ ኮንትሪቢዩት ቱ ባዮቴክኖሎጂ? A. They serve as sort of biochemical substances for drug development. B. They improve soil fertility through photosynthesis. C. They are used exclusively for traditional medicine. D. They help in controlling global warming. A. They serve as source of biochemical ሰብስታንስ ፎር ድረግ ዴቨሎፕመንት ማለት ነው። ይሄ ሜዲሲናል ፕላንትስ የሚባለው ወይም ደግሞ የሕክምና መድኃኒቶች የሚሰሩበት ፕላንት ለባዮቴክኖሎጂ ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉት ምንድን ነው? ዛር ሶርስ ኦፍ ባዮኬሚካል ሰብስታንስስ ማለት ነው ፎር ድረግ ዴቨሎፕመንት ወይም ደግሞ ለኬኒን ምርት ለመድኃኒት ምርት ስለሚያገለግሉ ማለት ነው እነዚህ ፕላንቶች። 24 which of the following technological tools helps in detecting diabetes? A. HIV test, pregnancy urine test, blood sugar test, digital thermometer. ሲ የብለድ ሹገር ቴስት ነው አይደለ? ለዲያቤቲክስ ዲቴክት የሚያደርግልን ቴክኖሎጂካል ቱል የሚባለው ብለድ ሹገር ቴስት ይባላል። ሶ ዘ ብለድ ሹገር ቴስት ሜዠርስ የግሉኮስ ሌቭል ነው አይደለ? ግሉኮስ ሌቭሉን ሜዠር የሚያደርግልን መሳሪያ ነው ቱ ዲያግኖስ ዲያቤቲስ ማለት ነው። 25 how does biophysical research contribute to biology? A. It studies chemical interactions within biological systems. B. It applies physics-based tools to study biological structures. C. It collects geographical information about organisms. D. It analyzes environmental interactions with humans. B. It applies physics-based tools to study biological structures ማለት ነው። ኦኬ biophysics uses physical principles to understand biological processes such as imaging molecules with X-rays. 26 what is the primary function of CT scan in medicine? A. To measure body temperature. B. To detect genetic disorders at the molecular level. C. To take detailed X-ray images of the body. D. To measure cholesterol levels. C.
ቱ ቴክ ዲቴይልድ ኤክስሬይ ኢሜጅስ ኦፍ ዘ ቦዲ ማለት ነው ይሄ። ሶ ኤሲቲ ስካን ፕሮቫይድስ ክሮስ ሴክሽናል ኢሜጅስ ኦፍ ዘ ቦዲ ቲሹ ኤንድ ኦርጋንስ ኤዲንግ ኢን ዲዚዝ ዲያግኖሲስ ማለት ነው። 27 what is the key advantage of using biotechnology in agriculture? A, it eliminates the need for fertilizers. B, it allows for the genetic modification of crops to enhance yields. C, it stops all plant diseases permanently. D, it removes the need for traditional farming techniques. B, it allows for genetic modification of crops to enhance yield. Okay, so genetic engineering is in agriculture improves crop resistance, productivity and nutritional values ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ባዮሎጂካል ቴክኖሎጂ የሚባለው የአግሪካልቸር ላይ ብዙ ጊዜ የክሮፕን ሞዲፊኬሽን የሚያደርጉበት ለምንድነው ክሮፕ ሞዲፊኬሽን የሚደረግ ቱ ሬዚስት የተለያዩ በሽታዎችን እንዲቋቋሙ ማለት ነው። ፕሮዳክቲቭ እንዲሆኑ እንዲሁም ደግሞ ኒውትሪሽናል ቫሊዋቸውን ለምሳሌ ቫይታሚናቸውን መጨመር ይችላል፣ ወይም የፕሮቲን ይዘታቸውን መጨመር ይችላል። ምንድነው የፕላንቶችን ወይም ደግሞ የምግብ ምርቶችን ለማሻሻል ማለት ነው። 28 which of the following best describes environmental biotechnology? A, it focuses on the computer technology for biological data analysis. B, it involves the study of biogeographical distribution. C, it uses physical tools to study molecular structures. D, it applies biological processes to address environmental problems. D, it applies biological processes to address environmental problems. So environmental biotechnology uses organisms to clean pollution and manage waste sustainability ማለት ነው። And 29 how does the geographical positioning system or a GPS contribute to the biological research? A, by tracking genetic changes in organisms over time. B, by collecting data on the geographical distribution of species. C, by analyzing DNA sequences in the populations. D, by measuring the metabolic rate of animals. B, by collecting data on the geographical distribution of species ማለት ነው። የጂፒኤስ የሚያገለግለው የት አካባቢ ምን አይነት ስፒሺስ ይገኛል፣ በምን አይነት መጠን የሚለውን የስፒሺስ ወይም የእንስሳት ሊሆን ይችላል የእጽዋት ዝርያዎችን ለማወቅ አካባቢያቸውን ለመረዳት ነው ለባዮሎጂካል ሪሰርች የሚያገለግለን ማለት ነው የጂፒኤስ የሚባለው መሳሪያ። ሶ ጂፒኤስ ኢዝ ዩዝድ ኢን ኢኮሎጂ ኤንድ ኮንዘርቬሽን ባዮሎጂ ቱ ስታዲ ስፔሺስ ዲስትሪቢዩሽን። ስለዚህ የስፔሺስ ዲስትሪቢዩሽንን ለማጥናት እንዲሁም ደግሞ ሀቢታት ቼንጅስ እንዳለ ለማወቅ የሚያስችለን መሳሪያ ነው ማለት ነው። 30 which field of biology benefits most from the use of digital thermometers and handheld body fat calculators? A, biomedical studies. B, biochemistry. C, bioinformatics. D, biogeography. A, biomedical studies. Okay, so biomedical studies use digital tools to assess body conditions, diagnose diseases and monitor health ማለት ነው። ይሄ የባዮሜዲካል ስተዲስ የሚያገለግለን ነው ይሄ ዲጂታል ቴርሞሜትር የሚባለው ማለት ነው። 31 which of the following is a positive impact of biology in on a society? A, deforestation for agricultural expansion. B, development of antibiotics for bacterial infections. C, increased industrial waste production. D, genetic modification leading to gender imbalance. B,
ዘ ዴቨሎፕመንት ኦፍ አንቲባዮቲክስ ፎር ባክቴሪያል ኢንፌክሽንስ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ባዮሎጂ ሃዝ ሌድ ቱ አድቫንስመንትስ ኢን ሜዲሲን ኢንክሉዲንግ antibiotics which help treat bacterial infections and improve human health. 32. How has biotechnology contributed to the food security? A. By encouraging the excessive use of fertilizers. B. By reducing biodiversity through deforestation. C. By promoting monoculture farming. D. Through genetic modification and improved agricultural practice. D. Through genetic modification and improved agricultural practices. Okay, so the biotechnology enhances food production through genetically modified crops and improved farming techniques. It ensures food security ማለት ነው። 33. One negative impact of biotechnology on the natural world is A. The development of vaccines. B. The use of biological weapons. C. Production of organic fertilizers. D. The conservation of endangered species. B. The use of biological weapons ነው አንዱ ኔጌቲቭ ኢምፓክት ምንድነው? የባዮሎጂካል ዌፐንስ መጠቀም ነው ለናቹራል ወርልድ በጣም ከባዱ እንትን ማለት ነው። ሶ biological weapons developed using biotechnology can cause mass destruction and harm both human societies and ecosystems. ስለዚህ ይሄ ባዮቴክኖሎጂ ምንድነው ባዮሎጂካል ዌፐንስ የሚባሉት የሰው ልጅንም እንደዚህም ኢኮሲስተምን የሚጎዱ ናቸው፣ ዲስትራክት የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። ይሄ ባዮሎጂካል መሳሪያዎች የሚባሉት 34. Which of the following best describes an ethical concern in biotechnology? A. Using stem cells for medical treatments. B. Treating bacterial infections with antibiotics. C. Developing pest-resistant crops. D. Using biodegradable packaging materials. A. Using stem cells for medical treatment ማለት ነው። ኦኬ so the use of stem cells, particularly embryonic stem cells, raise ethical concerns about moral status of the embryo. 35. What is the major environmental concern caused by technological advancements? A. Increased biodiversity. B. Pollution and depletion of natural resources. C. Increased oxygen production. D. Reduction in industrial activity. B. Pollution and depletion of natural resources. Okay, so technological advancements have led to pollution. For example, industrial emissions, depletion of natural resources, negatively impacting the ecosystems. 36. Which was the following not an example of unethical treatment of plants? A. Deforestation for urban expansion. B. Burning forests for agricultural land. C. Cutting tree terminals for experiments. D. Selective breeding to improve crop yield. D. Selective breeding to improve crop yield. Okay, so selective breeding is a sustainable and ethical method to enhance crop productivity, unlike deforestation and unplanned land clearing. 37. The ethical treatment of animals in experiments requires researchers to A. Avoid using animals in any scientific study. B. Use
animals excessively to ensure accurate results. C. Apply principles of reduction, refinement, and replacement. C. Test animals in harsh conditions to speed up results. C. Apply principles to reduce, refinement, and replacement. ኦኬ ሶ የኢቲካል ትሪትመንት ኦፍ አኒማልስ አኒማልን ቀጥታ ለላቦራቶሪ ከመጠቀም ቀጥታውን አኒማልን ለተለያዩ እንትኖች ብንጠቀም አንኢቲካል ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ለስቃይ የሚዳርግ ቤተ ሙከራ ውስጥ ሊደረጉ ይችላሉ። የተለያየ ለምርምር ውጤቶች ምን ማድረግ ነው? ኤክስፐሪመንት የናን ኤክስፐሪመንት ሪሰርቾችን ለማድረግ ምንን አፕላይ ማድረግ ነው? ሪዲዩስ የሚያደርግ ሪፋይንመንት እና ሪፕሌስመንት የሚባሉ ቴክኒኮችን ወይም 3Rs የሚባሉትን መጠቀም ቱ ሚኒማይዝ አኒማል ሰፈሪንግ ማለት ነው። አኒማል ሰፈር እንዳያደርጉ እንዳይሰቃዩን ለምርምር እንዳንጠቀማቸው ዳይሬክትሊ የሌሎች ቴክኒኮችን መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። ሶ ኢት ፕሮሞትስ ኤቲካል ሪሰርች ፕራክቲስስ ማለት ነው። ይህን ስናደርግ ኤቲካል ሪሰርች ይባላል ማለት ነው። ኦኬ 38 ዋይ ኢዝ ዘ ፕራክቲስ ኦፍ ሊሚቲንግ ቱ ሜል XY unethical? A. It leads to gender imbalance in society. B. It increases biodiversity. C. It improves the economic status of a country. D. It promotes sustainable development. A. It leads to gender imbalance in society ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ወደ ሜል እንትን እንዲል ምንድን ነው ሊሚትድ ቱ አይደለ ሊሚትድ ኦፍ በርዝስ ቱ ሜል ስናደርገው አኒቲካል ነው እንላለን። ለምንድን ነው አኒቲካል የሆነው? ቢኮዝ ኢት ኢምባላንስስ ጀንደር ማለት ነው። የወንድና የሴትን ስብጥር ምን ስለሚያደርገው ነው? ስለሚያዛባው ማለት ነው። ሊሚቲንግ በርዝስ 39 ዋት ኢዝ ዘ ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ኢንዱስትሪያል ኢሚሽን ኦን ዘ ናቹራል ወርልድ? A. Improved air quality. B. Increased soil fertility. C. Air and water pollution. D. Enhanced ecosystem imbalance. C. Air and water pollution. Okay. So industrial emission release pollutants that contaminate air and water, harming living organisms. 40 the ethical treatment of animals in research is based on the understanding that animals A. feel pain and stress like humans do. B. do not have a nervous system. C. cannot experience suffering. D. should only be used for food production. A. feel ፔን ኤንድ ስትረስ ላይክ ሂውማን ዱ ማለት ነው። ስለዚህ እንስሳትን ቅድም እንዳልነው ኤቲካሊ ትሪት ማድረግ አለብን ለተለያዩ ሪሰርቾች ስንጠቀማቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኤቲካሊ ትሪት ማድረግ ያለብን ቢኮዝ ዘይ ፊል ፔን ማለት ነው፣ ህመም ይሰማቸዋል። እንደዚህም ደግሞ እንደ ሰው ይጨነቃሉ ነው፣ ስትረስ ያደርጋሉ። ለዛ ነው ኤቲካሊ ትሪት ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ኦኬ አኒማልስ ሃቭ nervous systems making them capable of feeling pain and stress ማለት ነው, which raises ethical concerns and experiments ማለት ነው። ኦኬ ፓርት 4 ጥያቄዎችን በዚህ ጨርሰናል። 5ን በሚቀጥለው ይዘን እንቀርባለን። ሌሎች ዩኒቶችንም እንደዚሁ እየሰራ እንገኛለን። የሌሎች የትምህርት አይነቶችን ጨምሮ ከ9 እስከ 12ኛ ክፍል ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት በአጭር ጊዜና በቀላሉ እንድትዘጋጁ የሚያስችሏቸውን ቱቶሪያሎች፣ አጫጭር ኖቶች እና እንደዚህ ጥያቄዎችን እያዘጋጀን እንገኛለን። ሁሉንም እዚህ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰቡ ነው። አብረን እንቀጥላለን። የጥያቄዎችን የያዘ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። ይህ መጽሐፍ ጥያቄዎችን ከነመልስና ማብራሪያ ሾርት ኖት ጋር የያዘ መጽሐፍ ነው። ይህንን መጽሐፍ በሶፍት ኮፒ ወይም በፒዲኤፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።